Dobro večer, dragi Virtosloveni, dobro večer, Virtoslovenke, naše štovano gledateljstvo i slušateljstvo. Evo nas ponovo na Kliker kupu, ovo je drugi Kliker kup SFRV. Moje ime je Josip Đorđević, znate, večeras vozimo u Skopju, znači krećemo novu sezonu, 12 trka, svaki mesec naravno po jedna, svakog posljednjeg četvrtka po jedna trka. Sad je malo, eto vidite, kombinacija staze i makedonske i bosansko-hercegovačke. Naši vozači su Dušan Jakšić, Petar Pavlović, Jano Čanevac i Lilijana Dobrani. Zatim Roko Lovrić, Vatoslav Gajski, Petar Hrastek, Lucija Turković za Virto Hrvatsku, on je bio Virto Srbija naravno. Trajčar Istevski, Gorča Stojanovski, Beškin Popevski, Nevenki Tapova voze za Virto Makedoniju. Tu su Edin Hodžić, Ibro Halilović, Nebojša Savić i Emina Pejić, koji brane boje Virto Bosne i Hercegovine. Zatim Janez Lesjak, Tomaš Novak, Majda Potočnik i Neža Golob, koje voze za Virto Sloveniju. I na kraju Gorčilo Petrović, Blagoš Vasović i Danilo Vujinović i Đekna Mrković, ja se izvinjam, koji voze za Virto Crnu Goru. Evo vidite, ovo je sad malo novi koncept, vozači su promenili svoje boje, što je naravno će olakšati da ih lakše raspoznajemo. Trka samo što nije počela. I krenuli smo, odmah je bilo ispadanje, videli ste, izletao je vozač Virto Hrvatske, čini mi se to bio Petar Hrastek koji je odmah ispao sa staze. Da, ovo će sada biti malo drugačiji koncept, malo brže staze, brža vožnja. Evo ispade još jedan vozač, čini se da ono vozač Virto Crne Gore koji izletao sa staze, ne vidi, malo mi daleko, nisam siguran ko je od njih ispao, moguće da čak kapitan Gorčilo Petrović bio u pitanju. Ovog puta imamo nešto novo na samom prenosu ovih naših trka, dakle imat ćemo čak 5 kamera ovog puta, znači to je nezapamćen događaj u Virtoslaviji, 5 kamera koje prate naše trke. Za sada se vozači dobro drže, eto vidite, bilo je dosta ispadanja. Samim tim promenjen malo i koncept bodovanja, znači imat ćete bodovanje koje nalikuje na Formulu 1, gde bodove dobija prvih 18 vozača. Da vidimo gde su vaši vozači zaglavili. Da, to je sad naš čuveni lift za uspon na stazu je kritično mesto za samu trku. Znači, to, ne znam šta će raditi naši inženjeri. Jel opet poziv iz... Halo, gospodi, druže Šipka. Da, pa dobro, nisu inženjeri krivi, naravno, dešava se. Da, naravno, jasno, da, nećemo. Da, upravo ste. Izvinjam se. Dobro, da se vratimo u trci, jeste malo problematično, sam taj lift je malo nezgodan, ali to samim tim pokazuje koliko su ove trke zapravo zahtevne i, da kažemo, donekle opasne za sami vozače. Vidite, ovdje grupa vozača na jednom mestu i evo sada se probijaju, probili su taj neki čep i idu dalje. Naravno, kao što ste već primetili ranije, svaka staza ima neke svoje nezgodne čepove koji vozačima prave najveće probleme. Tačno sam da će eto biti nekih izmena što se tiče samog lifta, će se on unaprediti, znači najveći umovi naši rade na tome, znači najveći umovi mehanike rade na tome da što bolje naprave taj lift i navodno možemo očekati već od sledeće trke da će biti neka napređena verzija lifta. Da li ste videli, znači, vozač Virto Crne Gore je pao, jel što se kaže, ispod lifta, a tu ga eto nadmašio vozač Virto Hrvatske i samim tim ga pretekao. Evo ko ovo jurca, da, to je baš nezgodno mesto kod samog lifta. Ovo su bili sad dva vozača Virto Srbije koji su se popeli gore. Evo vidite kako oni jurcaju. Poprilično se, naravno vidite, u startu smanjio broj vozača. Eto, sa njih 24 koliko ih je krenulo, pa sad ja ne mogu da procenim tačno, ali rekao bi da ih je bar pola otpalo već eto u prvih
prva 2 minuta ove trke. Naravno, kao što ste mogli primetiti, Virto Tito prati trku, kao što znate, Virto Tito je u svakom našem domu i tako, moj uvijek je tu da pomogne i reču i savjetom. Opala, da. Ovo je ono što svi vrlo dobro znamo, da se povremeno dešava, da se lift naglo ubrza, ne bi li se time dobilo na većoj dinamici i, jel tako, uzbuđenju u trkama. Vidjet ćemo kako će vozači da se izbore sa tim. Za sada se dobro držano, gore smo videli Janeza Lesjaka i Edina Hodžića koji su gore na vrhu same staze. Evo vidite, ovo je bilo maestralno preticanje Ilirijane, sad su... Evo vidite, sledeće mesto koje je malo nezgodno, ali vidite, neki vozači uspiju da se provuku, neki se malo zaglave, možda je teren malo vlažniji, pa gume ne hvataju najbolje. Evo je sad bio vozač Vito Crne Gore, odnosno vozačica Đekna Mrkojević. Sjajna stvar je što su eto sada uvedene nove boje za vozače, pa ih malo bolje raspoznajemo, što naravno olakšava praćenje trke, a samim tim i, jel tako, povećava naše uzbuđenje dok sve to gledamo. Evo ih, stižu. Da, to je bila mala pomoć da se lakše izvuku iz nezgodne pozicije. Na kraju same trke boduje se pojedinačan uspeh, znači gledat ćemo koji je vozač bio najbrži. Evo ga, ovo je bio sada Petar Hrastek, ne, ovo je Roko Lovrić, da, njihove boje su slične, znači Roko Lovrić kapitan Virto Hrvatske, pored njega stoji Edin Hodžić, kapitan Virto Bosne i Hercegovine, videli smo Janeza Lesjaka iz Virto Slovenije. Evo sada Trajčar Istovski se penje polako, a sa njim je i Petar Pavlović. Eto, oni točak po točak idu jedan za drugim i eto, op, i šta se sad tu desilo? Eto, sad su oni pogurali Janez koji je eto bio zagonjen, sad je malo poguran, eto isto tako sad je i Petar Pavlović dobio svoje dodatno ubrzanje. To se eto vidite često dešava, vozači kad se zaglave, a onda neko drugi se malo ubrza i hteo ne hteo pogura suparničkog vozača. Ovo je sada bio, rekao bih, Nebojša Savić iz Virti Bosne i Hercegovine, evo sad njega pratimo. Op, i uspeo sve da ih prođe, međutim, eto, on se zaglavio i pogure vozača Virto Srbije. Tako da do samog kraja će biti neizvesno ko će od vozača pobediti i ko će odneti, jel tako, prve poene u ovom kupu. Imamo 12 trka, gledamo naravno pojedinačne rezultate, a sabiraju se i ekipni rezultati. Ajde, možda ste čuli ovaj sada kao klik, to znači da je neki vozač izletao sa staze u baš tom nezgodnom delu dole na samom početku lifta. I kao što rekao, na kraju sezone vidit ćemo koja Virto Republika je ostvarila najbolji rezultat i naravno koji vozač je bio najbolji ili vozačica. Videli smo sada Nebojšu Pajića koji je eto zaglavljen i čeka da ga pogura neko od kolega da naiđe i da mu da dodatno ubrzanje. Vidite sada dva vozača Virto Srbije, jedan vozač Virto Hrvatske i rekao bi da je ovo vozač Virto Bosne i Hercegovine koji čeka takođe da neko malo pogura celu stvar. Vi naravno, dragi gledaoci, slobodno stavite komentar, kažite kako vam se sve ovo čini, kako se čini nova sezona, da li vidite nekog mesta za napredak. Evo ga, vidite, Edin sada ide nezaustavljivo punom brzinom. Znači, nešto bi mogli da eventualno promenimo, prilagodimo. Ne znam da li ste gledali, a verovatno jeste, trku Klikera bez granica ili čuveni KBG. To je onako malo lakši format, više nekog zabavnog karaktera, gde će eto isto ovi naši vozači voziti trke koje su, da kažemo, više šaljive i koje su više ispunjene sa nekim preprekama.
te će možda na taj način, eto, malo, šta da kažemo, približiti celu trku i dati joj neki lakši ton. Edin i dalje vozi sam, dobro uspio, dobro se izgura. Ko nam ovo stiže? Ovo je bio vozač Virto Slovenije, rekao bih, čini mi se to bio Tomaš sada, da evo ga Tomaš stoji, eto na isto ovom mestu. Približavaju mu se i Janez i Petar Pavlović. Evo, Janez je prošao dalje. Petar stoji. Vidite, maestralno su ih zaobišli. To je to majstorstvo kad neko od vozača tako zauzme, stane na nekom nezgodnom mestu, pa ga drugi vozači izbegnu i na taj način ostvare, bolji rezultat. Evo, vidite, sad imamo čak 6 vozača stoji na istom mestu. Op, i evo, to je to. Neko je uspio da se probije dalje. Evo, stižu i ostali. Ima 10 vozača koliko mogu da primetim u ovom trenutku. Evo, stigo nam je Janez. Stižu za njim. Ovo je bio Danilo Vujović iz Virto Crne Gore. Tu upravo je pogurao Janeza da Janez ide dalje, međutim Janez je zastao na sledećoj krivini. Evo, kao što vidite, sad su i Janeza pogurali vozači Virto Crne Gore, tako da sva trojica idu dalje. Lift ponovo ide lagano, znači usporio se ponovo u onu brzinu koja, tako svima odgovara. Evo vidite. To su bili sada Tomaž i Nebojša, rame pod rame, točak po točak, pokušavaju da ostvare što bolju poziciju. Mislim, naravno, ovo je sve samo sport, ali, kad kažemo samo sport, ipak je i više od sporta, zar ne? Jer ipak je velika čast i velika privilegija biti deo samo kliker kupa i biti jedan od vozača koji, to se kaže, predstavlja svoju republiku. Janez nastavlja dalje, uspio je, dok je njegov kolega imao malih problema na samom liftu. Janez je pomogao kolegi iz Virto Crne Gore da i on nastavi trku. Znači, bodovaće se samo oni vozači koji uspešno završe trku. Nadamo se da će u budućnosti, vozači naći najbolji, kažemo, neki osnov da se prilagode i da voze, pa da će biti manje ispadanja. Ali dobro, to samim tim daje, veću neizvesnost i veće uzbuđenje. Evo, kratak pregled trke iz same staze. I evo, stigli smo do samog kraja. Evo, vidite, polako stižu jedan po jedan. Da, tu su naši vozači. Evo ga, vidite, to je prvi je Nebojša. Za njim je, rekao bih, Roko Lovrić. Nisam vidio ko su ostali pristigli. Čekamo i dalje da stignu svi vozači. Imamo trenutno 6 vozača koji su završili trku. Evo ga 7. Da li se čeka još neko, to ćemo vidjeti sada. Da li još neko uspeo da se kaže da preživi. Aha. Evo. Da vidite, to je došlo neki izmena, lakše se prati i ko je pobedio i ko je završio. Dakle, to je to je kraj. Evo ga, 7 vozača, Nebojša Savić je prvi, zatim Roko Lovrić, Petar Pavlović, Beškim Popevski, Vatroslav Gajski, Gorčilo Petrović i Tomaž Novak. Da, Beškima nismo primetili pošto je bio neuhvatljiv. I sad ćemo vidjeti konačnu rang listu. Znači, Nebojša Savić 30, Roko Lovrić 25, Petar Pavlović 21, Beškim Popevski 18, Vatroslav Gajski 16, Gorčilo Petrović 14 i Tomaž Novak 12. Virto Hrvatska 41, Virto Bosna 30, Virto Srbija 21, Virto Makedonija 18, Virto Crna Gora 14 i Virto Slovenija 12 poena. Nadam se da ste uživali u ovoj prvoj trci drugog kliker kupa SFRV. Ostavite slobodno komentar i naravno nemoj da bi vam bilo teško da se pretplatite na kanal Virto Slavije. Možete stisnuti like, share, neki komentar. Mi se vidimo za mesec dana. Znači, posljednjem četvrtku mesecu vidimo se na novoj trci.
koja će se voziti u Ljubljani. U međuvremenu će biti i još jedna trka KBG, odnosno Klikera bez granica. Tako da pozdrav vas Josip Đorđević, hvala što gledate Vitoslovensku radio televiziju i vidimo se naravno na sledećoj trci. Sve najbolje vam želim.